ओ डराना उसको बोलता है तुम क्या होता है तुम्हारा हा इसको चा बनाता है तुम चा बनाते पड़ता है उसको नाम क्या है तुम्हारा हमें किसु खाता है ना हा हमें खाते पड़ता है ना কোথায় যাব আমি নাম কি তোমার আমার সিট নাই তুমি এত রাগী কিসের জন্য আমাকে বলতে হবে তোমাকে দেখে আমি ভয় পেয়েছি মনে মনে কিন্তু আমি ওপেনে ডরাইতেছি না বুঝছো কি হতা হে তুম আমি কিন্তু ডরাবো না কিন্তু আমার মনে আমি কিন্তু ডরাবো না আমার মনে ডরাইতেছে অনেক বুঝছো